I love... Guys, naon ka, Matet. Guys ka. Guys. Ayan. Mahula. Ngak, swap ba yata pag tunga na? Kamu, no? May plano mag-swap? Pag magtunga na ba, ang choco gang hot coffee. Mariara ba yan? Mariara ba yan? Hi. Hi, Clark. No. Wabong mo yan. Jara. Ano mo, parang naka-exposure. I hate it. Enjoy me, literally. Ako na, B? Nag-eat me ko. Ay, nasa mi sa Dunkin karon. Yeah, hindi na sa maginasal. Karon namin sa Dunkin. Nag-eat me. Ew. And we drink like... Wow! Paano siya ka ng coffee, ice jelly day. Ay, ice coffee. I mean, ice. Kasi wala na kalaro. Pwede siya, hot choco na siya. Kana siya, ambot, kinsa na siya. And then, kami, social kami kamay sa ice coffee lang. Sila kay mga, ambot lang, unsa na sila. Professional me sa Harvard, may nag-graduate. Harvard, I mean, hardware sila nag-graduate. Si Lizel. Wala na may big Sila na sa... Yung ang payo eh. At kopi ba, kopi. Ay, may nagsulod. Ay, sila day, sorry. So, walang passing. Si Ben. Yan na siya. Isa man eh, hold upper. Ay, si Kulot siya eh. Si Kulot. Banker. Ano ba kay Banker? Salary. Kuha na siya, si Erwin from SM. Nag-duty siya ka sa... Oh, adapted na siya. Kaya na siya, si Erwin. Say something about yourself. Her name is... Uy, Lami? Wow. Ikaw, what can you say about Dunkin? Pwede grace na lang. Dunkin! Kasi ako na lang. Dunkin? Jollibee na lang ko. Ikaw, ano yung mastorya sa Dunkin? Chowking na lang ko. Chowking siya, Chowking. Chowking! Sikulot, what can you say about Dunkin? Dunkin eh, dunat. Thank you for the wonderful dunat one. That's all. Ikaw, what can you say about Dunkin while wearing your unit uniform? Lingin mo na siya. And then while drinking iced coffee, and then eating ano? Banana. Munchkins. Buknaw na siya. Munchkins nga last na. Pero last na lang nila, di ba? Nila lang deserve. Gastos na siya. Oh, what can you say about Dunkin? You're drinking hot choco. I got this sa Harvard. Dunkin. Ano lang. Pero sana ka manisal kayo. Ay, unlimited rice. Ay, unlimited rice sa Dunkin. Ay, sa Manginasal. Ikaw. Ay, manaka. So, stop na nato.